مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. إذن اليوم غادي ننتقلوا للصفحة 79 باش نشوفوا الحصة الثانية في لا ليكتور ديال لونيتي نيميرو 3. دونك بالنسبة لهاد الحصة هذا ما عندناش تكست، ولكن هو عبارة عن بوند ديسيني، يعني قصص مصورة. دونك نمشيو للفقرة ديال جوبسيرف اي جو ديكوفر، ثم نرجعوا باش نقراو هاد لي بوند ديسيني. Donc, la première question, combien y a-t-il de vignettes dans cette planche de BD? BD يعني bande dessinée. يعني كم عدد الصويرات اللي عندنا في هاد la bande dessinée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 vignettes. Il y a 6 vignettes dans cette planche de BD. Deuxième question, quel est le titre de cette bande dessinée? Donc, le titre, le عنوان. Donc, c'est comment fonctionne la télévision. Donc, c'est une phrase interrogative. يعني عنوان عبارة عن سؤال بحال النص اللي شفناه في الأسبوع الأول. Troisième question, quels sont les personnages représentés par les vignettes? شكون هما الأشخاص الممثلين في هاد لي فينيت؟ دونك كما كتشاهدوا كيبان لنا واحد شخص واحد الطفلة. دونك ممكن يكون le père et sa fille. Donc le père et sa fille, ou bien on dit tout simplement un homme et une fille. 4. À ton avis, de quoi ces personnages parlent-ils? في نظرك علاش كيهضروا هاد لي بيرسوناج؟ دونك إلا لاحظنا الصور كيبان لنا تماك تلفاز. Donc on peut dire que les personnages parlent de la télévision. حيت حتى في العنوان عندنا comment fonctionne la télévision. إذن غندوزو la lecture. Donc comment fonctionne la télévision? La première vignette. Dis papa, comment ça marche la télé? Eh bien, tu appuies sur le bouton. Oui, mais les images, elles viennent d'où? Elles viennent des studios de télévision. D'accord, mais comment elles vont du studio à la maison? Réfléchis un peu. En fait, elles voyagent dans l'air. C'est bizarre. Alors pourquoi on ne les voit pas? C'est magique? Pas du tout. Ce n'est plus magique que le téléphone. Alors, c'est quelqu'un qui l'a inventé, la télé? Oui, comme on a inventé le téléphone. Qui a inventé la télé? Écoutez, je ne sais plus. On va chercher ensemble dans une encyclopédie. إذن كانت هذه هي القصة اللي عندنا في هاد لا سيونس. دونك العنوان ديالها comment fonctionne la télévision، يعني كيف يشتغل التلفاز. لا ريبليك الأولى اللي عندنا دي بابا comment ça marche la télé. دونك الطفلة كتسول الأب ديالها قل لي يا أبي كيف يشتغل التلفاز، ثم يجيبها eh bien tu appuies sur le bouton. يعني جيد، فيكفي أن تضغط على الزر. ثم تقول الطفلة oui mais les images elles viennent d'où؟ يعني نعم ولكن الصور تأتينا من أين؟ فيجيبها elles viennent des studios de télévision، يعني كتجينا من استوديوهات التلفاز. دونك ستوديو، كلمة ستوديو راه عندكم مشروحة في الأسفل. دونك ستوديو نون ماسكولين lieu où l'on prépare les spectacles، يعني المكان اللي كنوجدوا فيه المشاهد. ثم في la troisième vignette. D'accord, mais comment elles marchent, ou bien comment elles vont du studio à la maison? كيفاش كيجيونا من الاستوديو إلى المنزل؟ Réfléchis un peu. قال لي الأب فكري شوية. En fait, elles voyagent dans l'air، يعني فهي تنتقل أو لا تسافر في الهواء. الصورة الرابعة c'est bizarre. Alors pourquoi on les voit pas؟ هذا عجيب. وعندنا l'explication ديال هاد لو مو هذا c'est bizarre. Ça veut dire c'est étrange, c'est fantastique, ce n'est pas ordinaire، يعني شيء غير عادي، شيء غريب. c'est magique. donc c'est magique كتسول c'est magique، وحتى هاد الكلمة راه عندكم مشروحة. donc c'est magique c'est surnaturel c'est irréel، يعني شيء يعني فوق الطبيعة، شيء خارق. pas du tout.
قال لها يعني ليس بالضبط، يعني ماشي شي حاجة اللي خارقة ولا غير طبيعية. Ce n'est pas plus magique que le téléphone. قال له هذا ليس يعني أغرب من الهاتف، يعني أن الهاتف أكثر من التلفاز. Alors c'est quelqu'un qui l'a inventé la télé. قال لها إذن واش شي واحد اللي اخترع هاد لا تيلي؟ Oui comme on a inventé le téléphone. إيه قال لها نعم كما تم اختراع الهاتف. Qui a inventé la télé؟ شكون اللي يعني اخترع هاد التلفاز؟ Écoute, je ne sais plus. قال لها اسمعي وفي الحقيقة ما عرفت. On va chercher ensemble dans une encyclopédie. Donc غادي نقلبوا جماعة في الموسوعة. Bon, donc غادي ننتقلوا les questions ديال je comprends. Donc عندنا 4 questions. La première, que veut savoir la petite fille? شنو بغات تعرف الطفلة الصغيرة. Donc question simple. Donc la fille ou bien la petite fille veut savoir comment fonctionne la télévision. بغات تعرف كيفاش كيشتغل التلفاز. 2. Où les images sont-elles préparées? Comment arrivent-ils à l'écran? يعني على حسب هاد لي بوند ديسيني فين كيتم يعني إعداد الصور وكيفاش كتنتقل ولا كتوصل للشاشة. دونك على حسب هاد لي بوند ديسيني اللي شفنا. دونك les images sont préparées dans un studio et elles arrivent à l'écran transmises par des satellites. Donc elles sont transmises par des satellites. Donc 3. Dans quelle bulle la fille s'exclame-t-elle et pourquoi? يعني في اش من فقرة أو في اش من ريبليك يعني هاد لا بيتيت في تتعجب. دونك إلا لاحظتوا مزيان دونك عندنا ان بوين ديكسكلاماسيون في لا 4e فينيت يعني في الصورة 4. دونك غادي نقولوا لا 7e بول. دونك لا 7e بول الفقاعة السابعة. دونك لا بول بحال فقاعة. دونك pourquoi يعني الجزء الثاني في السؤال pourquoi. donc parce que il ne voit pas les images. il ne peut pas voir les images يعني ما قدراتش تشوف الصور. donc la dernière question, d'où viennent les images? من أين تأتي الصور؟ إذن هذا سؤال ممكن نجاوبوا عليه حنا. دونك ما بذكرش. دونك عندنا في لي فينيت عندنا il voyage dans l'air mais يعني plus précisément donc et elles se transmisent par des satellites. Elles sont transmises par des satellites يعني كتنتقل لنا أو للشاشة عبر الأقمار الاصطناعية. دونك لي ساتليت هما الأقمار الصناعية. إذن كانت هذه هي الحصة ديالنا. وصلنا للنهاية. نضرب لكم موعد في فيديو آخر. إلى اللقاء.